Pemirsa, hadir dalam 2 forum besar PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo sedang membangun diplomasi di panggung dunia. 2 forum itu bukan sekedar agenda rutin diplomatik, melainkan panggung global, tempat setiap kata dan ekspresi seorang kepala negara memiliki bobot politik, moral, dan simbolik. Pidato Presiden Prabowo Subianto di 2 forum besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada konferensi tingkat tinggi KTT Solusi 2 Negara Palestina-Israel dan sidang umum PBB ke-80 menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia. 2 forum itu bukan sekadar agenda rutin diplomatik, melainkan panggung global tempat setiap kata dan ekspresi seorang kepala negara memiliki bobot politik, moral, dan simbolik. Indonesia dengan sejarah panjang kolonialisme, berpenduduk 280 juta jiwa sebagai negara besar, serta posisi strategis di Asia, memiliki peluang untuk memainkan peran lebih dari sekadar negara peserta. Dalam 2 pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan peran itu mulai dari suara moral bagi Palestina hingga penyedia solusi praktis untuk tantangan global seperti pangan, energi, dan perubahan iklim. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Prabowo secara konsisten menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang tahu pahitnya dijajah, sehingga punya legitimasi moral untuk bersuara bagi Palestina dan bangsa lain yang tertindas. Tidak berhenti pada moralitas, Prabowo menegaskan kontribusi konkret Indonesia, yaitu pangan, energi hijau, reforestasi, serta kesiapan pasukan perdamaian. Prabowo membangun gambaran bahwa Indonesia tidak lagi hanya korban kolonialisme, melainkan kini aktor global yang mampu memberi solusi. The United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan,
in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Pidato Presiden Prabowo di PBB menjadi pengingat juga untuk perbaikan di dalam negeri. Tawaran mengirim 20.000 pasukan perdamaian perlu dikaji secara realistis bersama PBB. Jika tidak ditindaklanjuti, dunia akan menilai itu sekadar retorika. Pidato Presiden Prabowo di 2 forum PBB menegaskan identitas Indonesia dari bangsa tertindas menjadi bangsa pemberi solusi, mendukung penuh kemerdekaan Palestina dengan two-state solution. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.